जय जगन्नाथ नमस्कार। नलिनी रो छोट प्रयास को आपण मानू स्वागत। आज मु एक भिन्न धरणर वीडियो प्रस्तुत करिछि जहा आपण माने देखि जानि पारिबे। आमे साधारणतः फल पनीपरिबा घरे व्यवहार करिथाउ आउ एई फल पनीपरिबार चोपा गुड़िक आमे फोपाड़ी देथाउ, किंतु एई चोपा गुड़िक आमर खूब दरकार रे आसे। एई चोपा को व्यवहार करिकी मुखमंडल केश चर्म रो अनेक उपकार आमे पाई पारिबा। जो साधारण अदा रसुण पियाज चोपा को आमे फोपाड़ी देथाउ, जदि एई चोपा विषय आमे जानि पारिबा ताहेले एहाकू असाधारण रूपे आमे ग्रहण करिबा। आज मु एक लोभनीय फल जहा समस्ते भल पाती से लोभनीय फल कमला तार चोपा विषय किछि कहि। तेबे आज जानिबा ए चोपार अनेक चमत्कारी गुण। परंतु देखिबा ए कमला चोपार चमत्कारी गुण। एही परी छोट छोट करी खंड खंड करी दियंतु। को ग्राइंडर रे चिकन करी एही परी बाटी दियंतु। एही बटारू आपण 2 चामच नेई गोटे पात्र रे रखंतु। एथिरे किछि नडिया तेल मिसाई दियंतु। तापरे एथिरे किछि महू 1 चामच महू मिसाई दियंतु। एहा परे एथिरे 1 चामच एहीपरी एलोवेरा जेल 1 चामच मिसाई दियंतु। एहाकू भल रूपे फेंटी दियंतु। तापरे एथिरे किछि दही पकांतु। एही मिश्रण को भल रूपे गोलाई दियंतु। एहाकू भल रूपे गोलाई दियंतु। एही मिश्रण को आपणकर केशरे हेयर मास्क परी व्यवहार करिपारिबे। एहाकू केशरे भल करी लगाई परिष्कार करिकी अध घंटे परे धोई दियंतु। एहा रीतिमत व्यवहार कले आपणकर मुंडर जहा रूपी थिबो ताहा निश्चय दूर होई जिवो। कमलार चोपा गुड़ी को एहीपरी छोट छोट करी काटी ताकू भल रूपे खरारे एहीपरी सुखाई दियंतु। यह सुखीगला परे एहाकू गुंड करी कोनोसी बोतल रे आपण वर्ष संख्या रखी पारिबे। एही गुंड भी कोनोसी मसला दिया तरकारी रे अल्प किछि जदि पकाई फुटाइबे ताहेले तरकारी खूब स्वाद लागि थाए। सालाड रे व्यवहार करी आपण खाई पारिबे। यह खाइबा को खूब टेस्ट लागि थाए। कमला चोपा को कौनसी एक डेक्ची रे छोट छोट एहीपरी काटी ताकू पानी रे 5-7 मिनिट पर्यंत
ସିଝାନ୍ତୁ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ସିଝିଯିବ ଏହି ସିଝା ପାଣିକି ଆପଣମାନେ ଆଣି ଏହିପରି ଆପଣ ଚା ପରି ପିଇପାରିବେ। ଏହି ଚା ଆମ ଶରୀରର ଖୁବ୍ ହିତକାରୀ। ଏହା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ କ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଏ ଓ ଆମର ଶରୀରର ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ। କମଳା ଚୋପା ଆମର ଅନେକ ଦରକାରରେ ଆସିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାରେ ଶୁଖା ହୋଇଥିବା ଏଇ ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକ ୟାକୁ ଆପଣ ବୋତଲରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରଖିପାରିବେ। ଏଇ ଚୋପାରୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯଦି ଖଣ୍ଡିଏ ଚୋପା ଆପଣ ପାଟିରେ ପକାଇ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଖ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ କମଳା ଚୋପାର ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ କମଳା ଚୋପାକୁ ବାଟି ଏହିପରି ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ନେଇ କିଛି ବେସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବେସନରେ 1 ଚାମଚ କମଳା ଚୋପା ବଟା ପକାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ କିଛି ଦହି ପକାନ୍ତୁ। ଓ କିଛି ମହୁ ପକାନ୍ତୁ। ତାକୁ ଭଲ ରୂପେ ଏକ ପେଷ୍ଟ ପରି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ଭଲ ରୂପେ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ରୀତିମତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏହିପରି ଲଗେଇବେ ଓ ଏହା ଲଗେଇଲା ପରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ତାକୁ ଧୋଇଦେବେ। ଯଦି ନିୟମିତ ଏହି ପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର ଚିକ୍କଣ ଓ ଗ୍ଲୋ କରି ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।